Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Department of Health nabalaka nga ang kontrobersyal nga Arat Cebu concert mo itinubdan sa tinakdanay sa COVID-19. Laing libreng concert giplanuhan sa dakbayan sa Subo at naipaygayon sa SRP. Congressman Baz Radaza nangangkon nga ang ilang grupo mo'y gipaluyuhan karon sa BBM Sara Tandem. Usa ka semana human gipaubsan ng pletehan sa tricycle sa Mandaue karong giplanuhan usab nga pasakaan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Kini ang Sayre 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, naghatag og kabalaka ngadto sa Departamento sa Panglawas dinhi sa Rion 7 ang nahitabo nga Arat na Cebu concert nga gipaygayon diha sa Cebu City Sports Center niadtong Sabado sa gabi. Matud ni Dr. Mary Jane Loriche, ang pangu sa pathologist diha sa Departamento sa Panglawas, nga kini ilabi na kay nagda og gabagang duot sa katawhan ang maong kalihukan nga iyang gihulagway nga usa ka super spreader sa COVID-19 ang maong kalihukan. Suma ni Loriche nga nabalaka sila ilabi na ni adtong mga tao nga wa magsulob og tarong sa ilang face mask ingon man ni adtong mga dili pa bakunado sa COVID-19 vaccine. Subay ni ini si Loriche ang niapilar ngadto sa mga politiko ingon man sa mga organizer sa susamang kalihukan nga kanunay nga magpatuman og mga health and safety protocols. Kini ilabi na sa pagsulob og kanunay og face mask sa mga tao nga mutambong sa susamang kalihukan. Samtang taliwa sa kabalaka sa risgo sa Panglawas, laing concert na sab ang gitinguha sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga ipahigayon dinha sa South Road Properties. Ang dugang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Bisan pa man sa mga kabalaka sa kaluwasan sa Pandawas ingon man sa crowd control, ang Cebu City Government nagplano nga mopayagay og laing libreng concert apan adto na unya kinihimuon sa South Road Properties kinisigon pa ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kinsa usa sa dinapit nga bisita sa Arat na Cebu concert nga gipahigayon nitong Sabado sa gabi sa Cebu City Sports Center. Ang Arat na Cebu ang labing unang concert nga nahitabo sa syudad human sa duha ka tuig nga nakalabay gumikan sa COVID-19, di na mga kalihukan nga dugukan sa katawan gidili. Pipila sa mga guest ato sa concert nitong Sabado ang mga sikat ug iladong banda nga Missing Filimon, December Avenue, rappers nga sila si Shanty Dope ug Glock 9, singers nga sila si Jackie Chang ug Michael Pangilinan ug ang aktres nga si AJ Raval. Sa maong kalihukan na ang presensya sa pipila ka mga kandidato sa Barog PDP laban, ilabi na sila si Mayor Michael Rama ug Konsehal Raymond Alvin Garcia nga pulos magpapili sa umabot nga piniliay karong May 9, 2022. Gimugatan ni Rama nga igura sila matud pag-imbitar sa mong kalihukan ug dili sila mo'y nagpasiugda sa maong concert. Base na sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, moabot sa 100,000 ka mga tawo ang miadto sa Cebu City Sports Center kung asa gihimo ang Arat na Cebu concert. Ang Cebu City Sports Center makakomodar lang og 40,000 ka tawo, apil na nini ang grandstand. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office miasoy nga sagad sa mga mitambong sa concert mga batan-on. Gimakak sabdi Parilla ang report nga matud pa dunay stampede nga nahitabo apan dunay nakaangkon og minor
minor injuries kini gumikan sab sa kabaga sa mga tao nga gusto gid mosulod sa sports center ano mutan-aw sa concert. Nasayran nga ang CCPO ni deploy og dulan 300 ka police personnel sa sports center ni adtong Sabado ilang giulagway nga ang concert malinawon. Subay sa maong hitabo si Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist sa Department of Health Central Visayas, may apilar sa mga politiko nga kun mahimo siguraduhon sa mga organizers nga ang venues makalihukan nga himuon kay open space ug kun enclosed dunay ventilation ug air changes alang sa good air circulation. Siguraduhon sab nga masunod ang minimum health standard aron malikayan ang pagsaka na sa bugbalik sa kaso sa COVID. Ang Cebu City gipaubos sa Alert Level 1 sugod nitong Marso 15. Dinubos sa Alert Level 1 ang crowd gathering event sama sa concert gitugutan na. Desime Padilla, CCT News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo hugot nga mibarog nga way nahitabong stampede sa maong concert nga gidumog sa libuan ka mga tao. Minimum health standard gisunod sa mga nisaksi sigon sa PNP. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa video nga gipang-upload sa social media, nagpano na bagang duot sa mga batanon pasulod sa Cebu City Sports Center aron mosaksi sa labing unang concert sulod sa duha ka tuig. Human migo ang COVID-19 pandemic tungod sa kadaghan sa gusto nga mosudong sa kalingawan. Wala na kini makahulat pa nga susihon ang ilaga mga tiket o mipugos na kini sa pagsulod pinagi sa pagtukmod sa dakong gate sa Sports Center. Makita sa video nga doon daghan nga mga pulis nga mipugong nga dili kini maabli apan tungod sa kadaghan na sa mga tao naabli kini samtang ang mga batanon nangatumba na og nangatumban nga resulta sa pagkaangol sa pipila nga daling girespondihan sa mga medical team gikan sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Ang padalang kang Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga walay nahitabong stampede sanglit walay casualty nga nahitabo gawa sa mga pangusog bundog nga naangkon ini niadto nga nagtinukmuray. Actually, dili na sa stampede. That's not a correct word na stampede. Kaya kung mingon tag stampede, doon naging mas casualty. No? So, kato, doon naman tinuoy na-injured, but pipila lang, nangapangos lang, kay natumba. Sa ato nang giingon, mo to nga nagtinudla na inyong nakita. So, doon ay mga natumba, so nangapangos. But if you will say stampede, mas casualty. Iyang giduga nga wala usab ma-overpower ang mga pulis dato nga mga tungura sanglit nila kini nga napangandaman dili lang gipangnadtawan nga budag sa gyud nga daghan nga mga tao. Ni pasabot si Parilla nga kung ila pa nga giablihan ang gate mamahimong daghan pa ang maangon og disgrasya. Kapin sa duha ka gatos ang giandam sa kapulisan nato nga mga panahona. Wala pay labot nini ang crowd disturbance sa management ng CDM nga wala usab kapiog sa kadaghan na sa mga tao. Dili na siya overpower. Kung yung nakita to siya nga gihingsud gihapon ng mga tao because doon na tayo insidente sa wala pa to nga video nga gi-open gid siya actually, pero mas delikado kayo kay maglumbaan ig tud ang mga tao no. So atong gibalik og sud, atong gibalik og close ang gates para controlled ang pagsud aron dili sila magtinukladay because that would be a cause of stampede kung open siya kay magdinutlanay man. So daghan ang matumba sa atubangan. So that's why nga atong gibalik og close para controlled gyapon ang pagsud. Di makagusab ni Parilla nga wala masunod ang health protocol sanglit gimanduan ang tanang nga mosaksi nga mga batanon nga kanunay nga sulubo ng face mask. So far no, ang face mask gyud kutob sa to ang gipasod nya wala gi-inspect gid gihapon nato ang ato ang face mask. Mandatory gid kutob sa musod kay kung makita ninyo nga ang ato ang PNP personnel naka-align no, gikan sa gate naglinya ang mga pulis nato kutob sa audience nga musulod nga walay face mask ato yung ipagawas og balik. Tungod dinhi sigon ni Parilla nga kung adunay laing concert nga buhaton sa Dakbayan Sugbo, misugyot si Parilla sa mga organizers nga pahibaw silang daan aron mahimuan nila kini nga contingency plan. Manganda mo sab sila daghang nga mga pulis nga mo'y ipakatap sa venue ug labing maayo nga himuon kini sa lapad nga venue aron dili magdasok ang mga tao. Arnold Bustamante, CCT News. Mga dagkong kalihukan sama sa concert gitugutan na sa Cebu City kini bisan pa man og daghang tawo ang mutambong. Alang sa ahensya, importante nga mutuman lang yud sa health protocol sanglit tumong sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mabuhi og balik ang ekonomiya sa Dakbayan ug mahimong gawasnon ang tanan. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla.
Gitinguha gyud ni Cebu City Mayor Michael Rama nga buhion og balik ang ekonomiya sa syudad. Ubos sa iyang administrasyon hinungdan nga gidepensahan sa mayor ang iyang desisyon nga nagtugot sa mga concert ug ubang kalihukan bisan pa man sa gipadangat nga mga health concerns. Sigon sa mayor, kung dunay mga kalihukan nga ipahigayon sa syudad, kabahin sa responsibilidad sa Cebu City Government nga makig-alayon sa mga organizers sa kalihukan kini aron sa masiguro nga hapsay ug malinan ang pagpahigayon niini. The declaration I made was, gawas nun na ang tanan, abli na ang tanan, amping lang o amping lang. Nga, emphasize na yun, Wuhan. Nga, Ginoo na yun. Kung mayroong kag hard work, we've done that. From addressing COVID, bringing Odette in our midst, and we've done that. And I'm very proud that we were able to come up with a convergence. And even today, Charmaine, Sonia Empinado is being directed by your mayor to continue serving, and you should be overseeing it, so that you will have some peace, Carla, to tell in all and sundry, because Sonia will be having the convergence. Sunod sa duha ka tuig ang Cebu City walay mga dagkong kalihukan apan tungod kay ang syudad gipaubos naman sa alert level 1 di na makalihukan ilabi nagkatong dugukan og daghang taong gitugutan ni adtong Sabado gipahigayon ang arat na Cebu concert nga gidugok og 100,000 ka mga tawo. Gumikan kay wala man makontrol ang sitwasyon sa gawa sa venue nga Mirisuta nga dunay nagtinukmuray, nagdinut-utay og gani dunay mga nakuyapan ug nakaangkon og minor injuries. Daghan ang nabalaka nga basin og mao naon niya kini ang hinungdan nga mosaka og balik ang kaso sa COVID sa syudad. Gani ang Department of Health Central Visayas mipagawa og pamahayag nga posible mahimong super spreader sa COVID-19 ang maong kalihukan. Wala na mohatag og komento pa si Raman ini dihang ipangutana sa mga tigbalita labot sa gisulti sa DOH. Sayang bahin si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City ni Asoy. Sa wala pa ang maong concert, doon na mga dagkong kalihukan nga netabo sa syudad, ilabi ng mga political events. Sigon ni Garganera nga usa ka shared responsibility ang pakigbatok sa COVID-19 aron hingpit nga makalingkawa sa pandemya. We will never go back to that anymore. No more lockdowns. These are ancient history na. No? As we navigate the past 2 years, we learn a lot. We know how to manage na. No, we know how to manage. In fact, sa una is mandatory ng isolation. Now we realize nga pwede rin sa ibalahe, no? Kunya, it's also been proven like border control. Yes, okay, na-contain na to atong lugar kay stricto ta sa border. But look, tanawa mga nasod ron nga are very strict in their border control, like Hong Kong, like Korea. For the longest time, was like kaso kay stricto man sila. Pero look, nasudlanan, ang ilang healthcare facility ron. So, kita, maayo rasad ka, we experienced that before, and then we suffered it, then right now, we know what to do na. So, lockdown is ancient history na. Wala na. We have to move on, we move forward, we have to coexist with COVID, and let's just be mindful and make it as a muscle memory na to. Na we have to protect ourselves, even if we are fully vaccinated. Sukad nitong Marso 15 ang Cebu City gipaubos sa alert level 1. Di na mga kalihukan sama sa concert ug ubang pagitugutan na. Desime Padilla, CCTV News. Samtang sa laing balita, mopahigayon ang Department of Health og halapad nga mga special vaccination drive sa tanan nga mga kalungsuran sa probinsya sa Sugbo karong simanaha. Kini aron madugangan pa ang ihap sa mga mabakunahan sanglit gamay pa kaayo ang nabakunahan sa pipila ka mga LGUs dinhi sa Sugbo. Matod ni Dindin Multiclaros Hayag ang
DOH-7 Health Education and Promotion Officer nga dugang pa nga mga vaccinators ang i-deploy karong Marso 29 hangtod na sa Pitsa 31. Samtang buhaton nila ang tanan nga mga diskarte aron mabakunahan ang uban pa sama lang sa pag house to house nga vaccination. Gitugon sa DOH National Office nga mopahigayon og special vaccination drive ang mga lugar nga ubos ang vaccination rate, apil na ang Cebu aron mudaghan pa ang mga mabakunado. Samtang gipanglantawan nga masugda na sa Department of Health ang pagpamakuna sa ikaupat na sab nga dose sa COVID-19 vaccine sa hinapos nga bahin sa Abril. Apan matud ni DOH Undersecretary Mierna Kabutahe, piling sektor pauna ang mahatagan ini. Sama sa naandan unahon gihapon ang mga healthcare worker, senior citizen ug mga immunocompromised. Karon pa lang gihangyo na ni Yusek Kabutahe ang FDA aron nga mahatagan na sa emergency use authorization ang mga brands nga mao'y gamiton alang sa ikaupat nga dose. Samtang gitun-an pa sa ahensya ang posibilidad nga himuong matag tuig na ang paghatag sa COVID-19 vaccine, apan wa giklaro sa buhatan kung alang bani sa tanan o sa mga vulnerable groups lang ang maong plano. Buot sa DOH nga musaka ang ilang vaccination rate, kini aron maluagan na ang restrictions sa mga dapit nga gipaubos sa Alert Level 2. Sa pagkakaroon ang 56 ka mga dapit nga anaa sa Alert Level 2, gikinahanglan nga mobakuna og 70% sa kinatibuk ang populasyon ug 80% sa mga senior citizen una i-downgrade ngadto sa Alert Level 1. Samtang balik sa face-to-face nga classes na ang 16 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Mandawi human sa duha ka tuig. Mga estudyante malipayon nga nakabalik na sa ilang tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa duha ka tuig nga distance learning tungod sa COVID-19, balik na sa face-to-face classes ang mga tunghaan sa syudad sa Mandawi. Sa Dakbayan, 16 sa 45 ka mga tunghaan ang nipahigayon na sa in-person classes. Usa sa 16 ka tunghaan mao ang Cesar M. Cabahog Elementary School sa Barangay Luok. Hinuon sa kasamtangan, grade 6 pa lang ang ipaubos sa limited face-to-face. Matod sa tunghaan nga ig-Abril 18, tanang grade level na ang makasinati sa in-person classes. Ang mga estudyante malipayon nga nakabalik na sa tunghaan ug nakita ang ilang classmate. Happy me. Kita may balik sa mga classmate after 2 years. Matod sa mga tinun-an, lahi ra gayud kung anaa sa tunghaan tungod kay mas daghan sila og makaton ug mas makasabot sa panulunan. Akong mama maging papa sir kay na may trabaho. Nya ako may magbantay sa akong manghod. Bantog bas ganan ko face to face kay makasabot kog samot. Kailain na magid pang teacher mo yung magkuan. Mag-discuss kita. Sa pagpatuman sa limited face-to-face, ang mga estudyante gibahin sa duha ka batch. Ang batch A ang mo-report sa eskwelahan matag Lunes ug Martes, samtang ang batch B ang musud sa klase matag Huwebes ug Biyernes. Ang adlawng Miyerkules gitakda alang sa disinfection sa tunghaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod! Congressman Paz Radasa nangangkon nga ang ilang grupo mo'y gipaloyohan karon sa BBM Sara Tandem. Kanaguban pambalita sa pagbalik sa Sayre 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier,
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. May bamuan yan anak ko nga nagsigig kuyog-kuyog na sa katong wahinog ng laki. Ba't tayo makatinaw ka mang yun ako ba? Sa kasakit nagibati ko kuhaan ang mga pagdumot. Kaya ka yung ko! Nasama ka ni mo. Unsa man tong giingon si mong mami? Nga drug addict si Jerome. Di na tinuod dito, oy. Pasensya na kayo ninyo ha, huwag plano ng gistol ko. Ay, akong ludi. Kanitaw na mo ko. Nga magkasasa. Ang mga pagdumot ulihi sa pag-ibong na nasama ka ni mo. Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kahunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom.
Balik sa ato mga balita, gitataw ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radasa nga sila sa grupong Team Diretso maoy opisyal nga kandidato sa unit team kun Bongbong Marcos o Sara Duterte Carpio tandem. Kano duman nga ang partidong PDP Laban nga maoy partido ni Mayor Junard Ahong Chan una nang miduso usab kang Marcos isip kandidato sa pagka-presidente sa umaabot nga eleksyon karong buwan sa Mayo. Mato ni Radasa nga ang chairman sa ilang partido nga lakas si IMD mao si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kinsa nagpapili pagka vice presidente ug mo'y katandim ni Marcos sa eleksyon. Iyang gidugang nga ang unit team na umol tungod sa nahitabong koalisyon sa ilang partido sa lakas og partido ni BBM nga Partido Federal ngang Pilipinas. Alang kang Radasa, ang PDP Laban igo na lang muhatag sa ilang suporta sa kandidatura ni Marcos. Ilabi na nga way opisyal nga kandidato ang maong partido sa pagka-presidente. And then probably they just did support, which is welcome also kay national man. But then ang tinuod na with the group, is ang grupo sa diretso. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gihapon kampanya sa mga lokal nga kandidato sa Dakbayan miarangkada na kick-off rallies ug caravan gipahigayon sa duha gyud ka partido. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Inso. Miarangkada na ang kick-off rallies o caravan sa mga lokal nga kandidato sa syudad sa Lapu-Lapu sukad nitong adlaw nga Biyernes, Marso 25, gamoy adlaw sa opisyal nga pagsugod sa campaign period sa mga lokal nga kandidato. Ang team libre ni re-electionist Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang nihimog caravan dito sa Isla sa Olango nitong Biyernes sa hapon. Ang caravan gisugdan sa Barangay Santa Rosa paingon sa Barangay San Vicente samtang sa pagkalas 7 sa gabi gihimosab sa team libre ang ilang grand rally at tubangan nga bahin sa Mini Hoops Dome diin libuan ka mga supporters nila ang mitambong nini. Ang team diretso usab ni Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radasa ang nihimo sa ilang kick-off rally sa Barangay Gunob datong Biyernes sa gabi. Mapasalamatan hinoon si Radasa sa daghan niya nga mga supporters nga mitambong sa ilang kick-off rally. Actually, ang amo lang ang usual na kulong-kulong small group para at least more man ang impact na mo. Kaya mo yung sa closer contact with that one. Datong Sabado sa hapon, himosab og caravan ang team diretso nga nagsugod sa Ilaya Paambakan na road sa Barangay Marigondon ug natapos sa Marina Mall sa Barangay Pusok. Una, niingon yung ko sa upanganon sa akong message na the team diretso is wholeheartedly supporting the whole of the upanganon. Makita ang kausaban sa team diretso. Fach Anthony Inso, CC Tianus. Gustong ipadayon ni kanhi Konsolasyon Mayor Teresa Aligado ang mga dagkong proyekto sa lungsod sa gayon nga makabalik kini sa pagkamayor diha sa ilang lungsod. Nanginaot sa maong kandidato nga matuman ang gitukod nga Saffron City Project sa Barangay Tayod. Ilabi na nga nagsabot na ang Department of Transportation ingon man ang Philippine Reclamation Authority alang niini. Sa gayon nga makadaog kini sa pagkamayor, iduso nila pagbalik ang gikinahanglan nga mga rekisitos aron mahimo ng dakbayan ang lungsod sa Konsolasyon. Gisugda ni Aligado ang kampanya sa Team Alagad niadtong nakalabay nga weekend. Kaluoy sa Ginoo nagsugod na ta. In fact karon nagsugod na ang akong negotiation o ang pagbayad sa mga yuta nga maagian. Nakita sa Commission on Elections nga way mga natalang dakong kagubot atol sa unang weekend sa kampanya sa mga lokal nga kandidato dinhi sa Sugbo. Taliwa ini ni pahinumdum gihapon ang COMELEC sa mga politiko nga obserbahan pirmi ang health restrictions atol sa umaabot pang mga political rally. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Taliwa sa kainit sa pamulitika, nahimong malinawon ang unang adlaw sa pagpangampanya sa mga lokal nga kandidato luko probinsya sa Sugbo. Mato di Attorney Jerome Brillantes, ang Acting Provincial Election Supervisor, nga walay mga nasugatang kagubot atol sa nanglabay nga opening salvos sa managlaing kampo. Kinitungod na usab sa pagbantay sa mga sakop sa kapulisan o otoridad sa palibot.
Butang nga gikalipay sa habig sa COMELEC ang maong assessment ug gipanginaut nila nga magpabilin kini hangtod sa katapusang adlaw sa ilang kampanya. Local campaigns began, no? And so far it's very peaceful, generally peaceful ang Tibok probinsya. There was no reported incident, no, na butang sa opisina. Kinamduman ni hangyo ang pipila ka mga kandidato ngadto sa COMELEC nga kung mahimo paluagan pa ang restriction sa palibot. Ilabi na usab nga di malikayan ang paglamano sa mga kandidato ngadto sa ilang mga supporters atol na sa ilang pagsuri-suroy. Sa pagkakaron, ang giamen lang sa COMELEC mao ang pagwagtang sa Certificate of Authority sa pagpahigay ng political rally alang sa mga lugar nga gipaubos sa Alert Level 1 ug 2. Maong gitugyan na mismo ngadto sa mga organizers ang pagsiguro nga matuman ang health protocols atol sa mosunod pang mga political rallies. Ilabi na nga lauman ang pagdasok na unya sa mga supporters sa mosunod pang mga kalihukan. Muna ginamong imakuha nila. So health, please observe any health protocol cause COVID-19 is still here. Paday usab ang pagpakig-alayon sa COMELEC ngadto sa PNP ug DOH aron mahan ay usab ang mga lakang nunot na sa pagpangampanya sa new normal. Gian Navarro, CCTN News. Doon na mga tunghaan nga ablihan humanon niya sa umaabot nga eleksyon karong Mayo 9. Kini ang gibutyag sa pangus sa Emergency Operations Center nga si Konsehal Joel Garganera. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nagkanayon si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City. Ang Department of Education matud pa nagtinguha nga human sa May 9, 2022 national ug local elections. Dunay mga tunghaan nga ablihan alang sa face-to-face classes. Human na sa eleksyon pasugdan ang face-to-face classes sa pipila ka mga tunghaan sa Dakbayan. Tungod kay ang mga eskwelahan gamiton man sa Commission on Election kun COMELEC isip polling centers alang sumaabot nga bugnong lugay nun. Dugang sab sa konsehal nga daghan pag yun yung mga tunghaan sa Dakbayan ang wala pa maayo human makaangkon og kadaot dihang mikusukuso ang bagyong Odette. Kini may pagklaro ni Garganera human sa mga istorya nga matud pa. Giuna sa syudad ang concert, pag-abli sa buwangan ug uban pa inay ang paghatag og prioridad sa face-to-face classes. Yes, na clearing na ang kaning mga hugaw brought by the typhoon, pero tanawa mga atop sa itong mga eskwelahan karon. Tanawa na uban mga eskwelahan wa pa gani suga kay nadaot pa ang mga linya. Nagay uban eskwelahan wa pay tubig kang ilahang tangki nilupad, no? And then nga nagutaon dili, no? But nag-schedule na ang COMELEC. I'll give you nag-schedule na ang DepEd. Right after election, 5 schools will be opening. The week after, another 5 schools, but the entire month of May, they're looking at 20 schools. I'll give you the name of these schools. And that is for the public lang. Samtang si Cebu City Mayor Michael Ramos siyang bahin miasoy, gimanduan na niya yahang tao sa pagtabang ining mga tunghaan nga naguba tungod sa bagyo. Gipaandam sa mayor ang mga tunghaan kay gawas sa face-to-face classes, gamiton man sab kini isip voting places so maabot nga piniliay. I have already directed Melissa Cruz continue and then updating me so that when this is not about the face-to-face, this is about the election. I was visited principal of City Central and I was telling them, you go ahead, I will bring LSB that all schools where it is being utilized as a voting place that should be ready. And the city government from the local school board should be assisting. And if it takes other department of the city government, then we will do it to facilitate expedite of its readiness. May Padilla, CCTN News. Kapulisan ni Kanayon nga nagpaabot ra ilang buhatan sa mando sa COMELEC labot sa pagbaklas sa mga campaign poster nga nakalapas sa balaod. Samtang reklamo labot sa pagpangdaot sa mga kandidato dinha sa mga text message nagsugod na. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Human magsugod ng kampanya sa lokal nga mga kandidato, binaghan pag-ayo ang mga campaign posters nga gipumutang sa mga publikong lugar sama sa daplin sa karsada o sa mga koral sa mga edipisyo. Wala pa kini maaksyon sa Commission on Elections ug COMELEC kung asa ang legal o ang nakalapas sa balaod nga mga posters ang wala pa man usab sila muhimog o plan baklas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy State Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga magpaabot pa sila sa mando sa COMELEC kung kano sa sila magsugod sa plan baklas. Kaya sila man sa mo determine kung naka-violate ba or wala. No? Ang COMELEC man na mo determine sa mga posters kung dagko na ba ang ilahang posters or bawal ba na diha. So, it's up to the COMELEC. Apa niyang gipahibaw nga dali sila basta-basta nga mubaklas tungod kay dili nila kini trabaho, tungod kay igo lang sila nga muhatag sa area security sa COMELEC. Giangko ni Parilla nga daghan na sila nga nadawat kay reklamo gikan sa mga kandidato nga sila gipangdaot pinagi sa text message nga ilaw usab nga gihatagan og pagtagad ug ilang giduso sa PNP Anti-Cybercrime Unit. Ang kana magong sa cybercrime ron dili na mi mo handle ana. Adto na ginasasad sa cybercrime unit. So na report sa tuwa but atong i-refer ngadto sa cybercrime. Kay sila man gyud ang gitahasan, sila sad ang mo file og kaso, mo prepare sa file sa kaso. Magpadayon pa usab ang ilang investigasyon sa reklamo sa usa ka mayoralty candidate nga ang iyang posters gibandalan nga adunay suwat nga adik kung adunay masakpan nga naghimo ni Mato ni Parilla nga mahimo kini nga dakpon diha dayon. Unay wala pa ta makakuha no og kinsay nagbuhat gid and the same time sad sa kinsay nagsugo no. That would be a violation, clear violation, no? Dili lang sa actual na gina siya nga pagpandaot, no? So automatic doon na gid siya criminal case. Naka-heightened alert status sa kapulisan suka nagsugod ng kampanya sa lokal nga mga kandidato nitong Marso 25 ug matapos kini sa liwas sa eleksyon sa Mayo 9, 2022. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod! Human sa usa ka semana, gipaubsan ang plitihan sa tricycle sa Mandawi karong giplanuhan na usab nga pasakahan. Kana og uban pambalita sa magbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni taga Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta.
Wala ko ika-Lord siya na yuhayin taon. Di kang barog yan, nagruyon ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Kaya namdam ko sa province si Ma'am Dok na ko pa. Nanadun daw ko niya sa Amerika. Kay, pwiskulahan ko na yung medisina dito. Ato pa, ikaw na yung manambal na sagpa. Yain mo niya kung tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Balik sa atong mga balita, human sa kapin usa ka semana nga pagpaubos sa plitihan sa mga tricycle diha sa Dakbayan sa Mandawi, nagpasar og resolusyon pagpasaka na usab sa plitihan human sa hangyo sa mga tricycle driver tungod usab sa pagtaas sa presyo sa krudo. Ang kasayuran ihatod ni Mereros sa Garino. Napasar kagarinang buntag sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi ang resolusyon pag-usab sa plitihan og seating capacity sa tricycle. Human sa kapin usa ka semana nga pagpaus-us sa plitihan sa tricycle ngadto sa 10 pesos. Nasabutan sa Tricycle for Hire Regulatory Board nga patasan ang pliti sa 15 pesos ngadto 25 pesos. Sigon ni Konsehal Jimmy Lumapas, chairman sa Committee on Transportation, kinitungod sa hangyo sa mga tricycle drivers, subay na sa taas nga presyo sa krudo. Mas mayong patasan kay sa inanihaning sitwasyon ron nga parehaning 5-5 nya tag-GS dugay mami ka larga kay wa pa man ta mauli sa ato ang normal nga kuan. Ug maayo lang kuan dito patasan mas maayo. Oh. Para po ang okay ra mo di parehar man ni na po. Ang gasolina ni saka na po. Sa tricycle nga nagbiyahe sa barangay Alang-Alang, Ibabaw Estancia, Umapad, Upaw, Luok, Kambaro ug Sentro, ang pliti 15 pesos o kinahanglang upat lang kapasahero ang pasakyon. Samtang sa mga tricycle nga nagbiyahe sa barangay Pagsabungan, Kasili, Kubakob, Tawason ug uban pa, tag 15 pesos kung upat ang pasahero, tag 20 pesos kung duha ngadto tulo ang pasahero og 25 pesos kung usara ang pasahero. Mubari ang gilayon sa lugar kunya ang kuan sa affected kay sila ngadto gamay ra mga pasahero ngadto sa uban nga area. Oo. Sigon ni Lumapas ipatuman ang kausaban sugod og mga adlaw. Hinuon matod niini kung mabalik sa naandan ang presyo sa lana, paus-usan usab ang plitihan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpabilin nga gipaubos sa Alert Level 3 ang Taal Volcano tungod sa padayong Freya to magmatic eruptions. Sa uwahing bulletin nga gipagawa sa FIVOX, duha ka Freya to magmatic ang natala. Una pagka Sabado sa gabi ug pagkagahapon Domingo. Sa kinatibukan 14 ka volcanic earthquake ug napo ka tremor nga nilanat og 3 minutos ang natala. Sa mosunod nga duha ka semana, padayon nga moobserbar ang FIVOX sa lihok sa bulkan. Una mo desisyon ang ahensya unsa ang bagong alert level nga ipatuman. Gahapon 854 ka pamilya kun 2,894 ka tawo ang gipabakwit. Sila ni kadtong mga nagpuyo sa crater o baba sa bulkan. Hinuon gitugutan ang kadtong mga mananagat pagpakaon sa ilang mga isda apan dunalay gitugot nga window hours o schedule alang ini. Sa lain pang balita, malampusong giselebrar ang ika-77 nga anibersaryo sa Takas sa Talisay. Sentro sa maong selebrasyon ang nahimong kagawasan sa Dakbayan sa Talisay human sa nanglabay nga mga krisis. Gawas sa naandang paghandom, mas espesyal ang nahimong selebrasyon tungod sa mga bag-ong atraksyon sa palibot. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Human sa duha ka tuig nga striktong health restrictions, nahinayon gayud sa hingpit ang pagselebrar sa ika-77 nga anibersaryo sa Takas sa Talisay niadtong Sabado, Marso 26.
Gawas sa 21 gun salute, mihalad ang mga importanteng bisita ug buwak dol sa Liberation Monument. Kini aron saluduhan ang mga sundao mibuhi sa ilang kinabuhi atol sa World War II niadtong 1940s. Gilagway ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam-Gulyas ang maong espesyal nga selebrasyon isip kagawasan sa nanglabay nga mga krisis, ilabi na nga apektado ang Sugbo sa pag-igo sa COVID-19 pandemic ingon man ang kabangis sa bagyong Odette. Yan musab sa habig sa Pilipinong war veterans o mga consul generals ang mga leksyon human nakabot ang kagawasan alang sa Sugbo. As Filipino now face many challenges. Commemoration such as days provide us with chance to reflect on and acknowledge the work and sacrifices of our veterans. This is something we, the Japanese, must never forget, and we intend to keep this engraved in our hearts. They came from all walks of life but shared many qualities. They possessed and practiced bravery, selflessness, determination, pride, dedication to duty, and integrity. Gani pa hinuon ni Mayor Samsam-Gulyas ang paghandom sa Talisay Landing tungod sa maayong feedback gikan sa ilang mga bisita. Ilabi na karon nga aduna nay boardwalk ang palibot sa monumento. Nananghigayon na wala hinuon na pahigayon ang reenactment sa paglanding sa mga sundaong Amerikano niadtong 1945 daplin sa dagat sa Barangay Poblasyon. Apan posible pa kining mahinayon sa mosunod pang katuigan. I left it up with the tourism office kung unsay nga buhaton, pero I'm still very proud of what they did. Wapo kayo, puro daig ang giingon sa duha ka consul diri kanako paguman. Yan ingon sila nako na angay daigo ng trabaho sa City Tourism Office karon. Samtang mas gipanindot na ang Talisay Heritage Park tungod sa disenyong gihimo ni Vito Selma. Maong niadtong Sabado sa gabi, gipasigaan kini og usa sa mga saksi mao si Gobernador Gwendolyn Garcia. Gawas sa mga bayaning sundao, misaludo usab ang Talisay City Government ngadto sa mga Talisaynong nahimong bayani sa natad sa paugnat sa kusog. 77 katuig na ang nakalabay human milanding ang mga sundaong Amerikano dinhi mismo sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Butang nga gipanginaot sa mga opisyal nga magpabilin hangtod na sa mosunod nga henerasyon ang kagawasan nga atong natagamtaman. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Kitang tanan nangandoy nga makabaton og usa ka higalang matinud-anon ug sincero. Kanang muunong gayud kanato ug magpakabana kanato sama sa kaigsoon. Talaksaon o pangitaon gayud ang matang segala nga ingon nini. O pipila lang ka ang makabaton o higala nga sama nini. Apan, ang maisip na itong greatest friend of all time, wala kundi si Jesus. Kung ikaw mituo sa langitong amahan o midawat siyang pulong o gidawat mo si Jesus diya sa imong kinabuhi, siya dili gayud mo biya kanimo. Siya ang imong kalipay, kalinaw, o imong kusog sa mga panahon sa imong kalisdanan, siya munong kanimo. Gani, iyan ang ipamatud-an ang iyang gugma nga way kinutuban, pinagi siyang kamatayon diya sa cross alang sa imong kaluwasan. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
Ang Ash Wednesday mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit nga pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6 kanto sa 7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o gabistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kahunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom.